ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే నమః వర వరద సర్వజనం మే వశమో నయ స్వాహ. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః శివశక్త్యైకరూపిణ్యై ఓం నమః శివాయ. ఓం 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 శ్రీ గురుభ్యో నమః. మొగలి చర్ల వేణుగోపాల దత్తాత్రేయ స్వామి ఓం రాం మం జాం ఐం ఓం రాం దోం త్రం ఓం నమః శివాయ. వేణు దత్తాత్రేయ నమః. ఓం ఐం ద్రౌ బ్రౌం శ్రీం వేణుదత్తలక్ష్మీదేవ్యై నమో. ఓం హ్రీం రాం విష్ణుదత్తయే నమః. కమలాల శ్రీమేరు చక్రమా నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ మహోల్లలితాంబా నమః. ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః. సిద్ధ సరస్వతి స్తోత్రం. సౌందర్య మాధుర్య సుధా సముద్ర వినిద్ర పద్మాసన సన్నివిష్టాం చంచద్విపంచీకలనాద ముగ్ధాం శుద్ధాం దదేంతర్విసరత్ సుగంధాం శృతి స్మృతిస్తత్పద పద్మగంధి ప్రభామయం వాంగయమస్తపారం యత్కోణకోణాభినివిష్టవిష్నిష్టం రామంబికాం సర్వసితాం శ్రితాస్మః. నకాందిశీకం బ్రవితోతివేలం తం కౌశికం సంస్పృహయే నిశాతం సౌవసావిత్ర సారస్వతద్వామదామ పశ్యం సత్యం తపో బ్రాహ్మణమద్రియేతం శ్రీశారదాం ప్రార్థిత సిద్ధ విద్యాం శ్రీశారదాం భోజసగోత్ర నేత్రాం శ్రీశారదాం భోజ వినీజ్యమానాం శ్రీశారదాం కానుజనిం భజామి. అనుజనిం భజామి. చక్రాంగరాజాంజిత పాద పద్మాం పద్మాలయాభ్యర్చిత సుస్మిత శ్రీ స్మితశ్రియా వర్షిత సర్వకామా వామా విదే పూరయతాం ప్రియహనాం ప్రియం నః. బాహో రమాయాఖిల కౌశికోऽసౌ హంసో భవత్యాః ప్రథితో వివిక్తా జగద్విదాతుర్మహిషిత్వమస్మాన్ విదేహి సభ్యాన్నహి మాతరిభ్యాన్. స్వచ్ఛవ్రతః స్వచ్ఛచరిత్రచంచుంతుః స్వచ్ఛాంతరః స్వచ్ఛసమస్తవృత్తిః స్వచ్ఛం భవత్యా ప్రపదం ప్రపన్నః స్వచ్ఛే త్వయి బ్రహ్మణి జాతు యాతు. రవీందువగ్నిద్యుతికారిదీప్రం సింహాసనం సంతతవాద్యగానం విదీపయన్మాతృకధామయామః కారుణ్యపూర్ణామృతవారివాహం. శుభ్రాం శుభ్రసరోజముగ్ధవదనాం శుభ్రాంబరాలంకృతాం శుభ్రాంగీం శుభశుభ్రకాస్య విశదాం శుభ్రస్రగాశోభినీం శుభ్రోద్దామలలామధామ మహిమాం శుభ్రాంతరంగాగతాం శుభ్రాభ్రాంబయహారి భావభరితాం శ్రీభారతీం భావయే. ముక్తాలంకృతకుంతలందసరణిం రత్నాలిహారావళిం కాంచీకాంతీవలగ్నవలయాం వజ్రాంగుళీయాంగుళిం లీలాచంచలలోచనంచలచలలోకేశలోలాలకాం కళ్యామా కలయేతి వేలమతులాం విత్కల్పవల్లీకలాం
प्रयतो धारयेद्यस्तु सारसत्वमियं स्तवं सारस्वतं तस्य महा प्रत्यक्षमचिदमचिराद् भवेत् वाग्बीजसम्पुटं स्तोत्रं जगन्मातुः प्रसादजं शिवालये जपन्मत्यः प्राप्नुयात् बुद्धिवैभवम् सूर्यग्रहे प्रजपितः स्तवः सिद्धिकरः परः वाराणस्यां पुण्यतीर्थे सद्यो वाञ्छितदायकः पादाम्भोजे सरस्वत्याः शङ्कराचार्यभिक्षुणा काशीपीठाधिपतिना गुम्फिता स्रक्समर्पिता इति काशीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महेश्वरानंद सरस्वती विरचितं श्री सिद्ध सरस्वती स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वती स्तोत्रम ఒకటో భాగం। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्र विशालाक्षि पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालया देवी लयें दयां देवी सा मां पातु सरस्वती सरस्वतीं सत्यवासां सुधां सुसमग्रविग्रहां स्फटिकाक्षस्रजं पद्मं पुस्तकं च सुखं करैः चतुर्भिर्दधतीं देवीं चन्द्रबिम्बसमाननां वल्लभामखिलार्दानां वल्लकीवादनप्रीत्यां भरतीं भावये देवीं भाषाणामधिदेवतां भावितां हृदये सद्भिः भाविनी परमेष्टिनः चतुर्भुजां चन्द्रवर्णां चतुराननवल्लभाम् आराधयामि वाणीं ताम् आश्रितार्थप्रदायिनीं वन्दप्रसूनरदनां मन्दस्मितसुभाननां गन्धर्वपूजितां वन्दे नीरजासनवल्लभां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मृडत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम् इति श्री सरस्वती स्तोत्रं ఒకటో భాగం సంపూర్ణం। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रम రెండవ భాగం। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्ध सुधाहिमदामयुतं शरदम्बर समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्ज विभूषित भूतिभवं भवभाव विभाषित भिन्न पदं प्रभुचित्त समाहित साधुपदं
तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागरमज्जनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलाजिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदम् परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं नव नव तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादि महाभयवन्नहरम् निजकान्ति विलेपित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैक कुल स्थिति भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्य पदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं त्रिसन्ध्ययो जपे नित्यं जले वापि स्थले स्थितः पाठमात्रात् भवेत् प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः इति श्री सरस्वती स्तोत्रं రెండవ భాగం సంపూర్ణం ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం మూడవ భాగం మధ్య గరిష్యే నమః కుందాలజ్యుతిబంధహాస సుముఖీ రాజేందు బింబాననా మల్లీతల్లజమాలతి సుమనసాం సౌభాగ్య పాఠచ్చరే పుల్లేందీవర బృంద షట్పద తపః సందోహ సందేహ హృద్వేణీకా విధి సుందరీ మమ భవేదానంద సందోహిని యత్పాదాంబుజ సేవయైవ న ససురో లోకః సమత్యాసురో వాగౌన్నత్యమగాహత శృతివతో వీథీషు యా గీయతే या श्वेताम्बुजमध्यवासरसिकाया नम्ररक्षामणिः दातुः कापि कुटुम्बिनी वितरता सा निर्वृतिं नोतुलाम् कस्तूरीगणसारगन्धलहरी संवासितो रक्तलात् संवीता पुटकाशपुष्प सदृशक्षौमां सुखेनानिशम् पुस्तं हस्तचतुष्टये जपभटे शस्तां सुखें वल्लकें बिभ्राणा गृहिणी विधातुरवतान्नः सेवया तोषिता शुभ्रं दभ्रवलग्नमभ्रतनुते दभ्रप्रबोधप्रदं विभ्रान्ते भ्रमदं तपस्य सततं तस्तैर्विजैर्विभ्रमैः शब्दब्रह्ममये जगच्च नितरापेक्षाधिकारक्रियं किञ्चित् कुञ्चितकेशमध्यजयते स्रष्टुर्भुविष्टं महः इति श्री सरस्वती स्तोत्रं మూడవ భాగం సంపూర్ణం ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః ఓం శ్రీ సరస్వతీ దేవ్యై నమః శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం అగస్త్యకృతం యా కుందేందు తుషారహారధవళాయా శుభ్రవస్త్రావృత या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभैरक्षमालां हस्तेनैकेन पद्मं शितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण
भासाकुन्देन्दु शङ्कस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सामे वाग्देव चेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सुरासुरै सेवितपादपङ्कजा करे विराट् कमनीय पुस्तका विरिञ्चि पत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सरस्वती सरसिजकेशर प्रभा तपस्विनी सितकमलासन प्रिया घनस्तनी कमलविलोललोचना मनस्विनी भवतु वरप्रसादिनी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वदेवी नमो नमः शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः नित्यानन्दे निराधारे निष्कलायै नमो नमः विद्याधरे विशालाक्षि शुद्धज्ञाने नमो नमः शुद्धस्फटिकरूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः शब्दब्रह्मि चतुर्हस्ते सर्वसिद्ध्यै नमो नमः मुक्तालङ्कृत सर्वाङ्गै मूलाधारे नमो नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्त्यै नमो नमः मनोन्मनि महायोगे वागीश्वरि नमो नमः वाग्मै वरदहस्तायै वरदायै नमो नमः वेदायै वेदरूपायै वेदान्तायै नमो नमः गुणदोष विवर्जिन्यै गुणदीप्त्यै नमो नमः सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः सम्पन्नायै कुमार्यै च सर्वज्ञेते नमो नमः योगानार्य उमादेव्यै योगानन्दे नमो नमः दिव्यज्ञानत्रिनेत्रायै दिव्यमूर्त्यै नमो नमः अर्धचन्द्रजटाधारी चन्द्रबिम्बे नमो नमः चन्द्रादित्यजटाधारी चन्द्रबिम्बे नमो नमः अनुरूपे महारूपे विश्वरूपे नमो नमः अणिमाद्यष्टसिद्धायै आनन्दायै नमो नमः ज्ञानविज्ञानरूपायै ज्ञानमूर्ते नमो नमः नानाशास्त्रस्वरूपायै नानारूपे नमो नमः पद्मदा पद्मवंशा च पद्मरूपे नमो नमः परमेष्ठै परामूर्त्यै नमस्ते पापनाशिनी महादेव्यै महाकाल्यै महालक्ष्मी नमो नमः ब्रह्म विष्णु शिवायै च ब्रह्मणार्यै नमो नमः कमलाकर पुष्पा च कामरूपे नमो नमः कपाली कर्मदीप्तायै कर्मदायै नमो नमः सायं प्रातः पठे नित्यं षण्मासात् सिद्धिरुच्यते सौरव्याघ्रभयं नास्ति पठतां शृण्वतामपि इत्थं सरस्वती स्तोत्रमगस्य मुनिवाचकम् सर्वसिद्धिकरं नॄणां सर्वपापप्रणाशनम् इति अगस्त्य मुनि प्रोक्त श्री सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रं याज्ञवल्क्यकृतं। नारायण उवाच वाग्देवताया स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्को येन तुष्टावतां पुरा गुरुपाप गुरुशापाश्च मुनिर्हत विद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदं संप्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे दुष्टावसूर्यं शोकेनारुरोध च पुनः पुनः सूर्यस्तं पाठयामास वेदवेदङ्गमीश्वरः उवाच स्तूहि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे समित्युक्ता दीननाथो ह्यं तद्धानं जगामनाजमगामसः मुनिस्नात्वा चतुष्टावा भक्तिनम्रात्मकन्दरः याज्ञवल्क्य उवाच
कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुपशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्यादिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां शक्तिं च सच्चिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वां दैवशान्नवं कुरु पुनः पुनः यथाङ्कुरं जनयति भगवान् योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्यादिदेवी या तस्यैवान्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं सजीवन्मृतं सदा ज्ञानादिदेवी या तस्यै सर्वसरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्नतवत्सदा यवागधिष्ठातृदेवी या तस्यैवान्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च एकं त्वं गीयसे सद्वेर्भारत्यै ते नमो नमः यया विनात्र संख्या कृत्संख्यां कर्तुं न शक्नुते कालसंख्यास्वरूपाय तस्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाय देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाय तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्य यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगामः भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाड्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम् यदाप्यनन्तं प्रपच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धर बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा त्वाञ्च चतुष्टाव सन्त्रस्तः कश्यपाज्ञया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं प्रभवञ्जनं व्यासः पुराणसूत्रं च समपृच्छत वाल्मीकिं मौनीभूतः सस्मार त्वामेव जगदम्बिकां तदा जकार सिद्धान्तं तद्वरेण मुनीश्वरः सप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम् पुराणसूत्रं श्रुत्वा स व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशिवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे तथा तत्त्वोपरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तदा वेदविभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे प्रपच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्यै ज्ञानं ददौ विभुः प्रपच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं हर्वर्षसहस्रं च तत्त्वं दध्यौ च पुष्करे तदा तत्त्वोवरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यै शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरै ते च त्वां परिसङ्किन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरी त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः इत्युक्त याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्दरः
गन्धरः कंदरः प्रणनाम निराहारो रुरोध च मुहुर्मुहुः तदा ज्योतिस्वरूप सा स्वरूपा सा तेना दृष्ट्वाप्युवाच तं कवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः याज्ञवल्क्यं कृतं वाणी स्तोत्रं यः संयतः पठेत् स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवेत् महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठेत् स पंडितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम् इति श्री ब्रह्मवैवर्त्ये महापुराणे प्रकृतिगण्डे नारायण संवादे याज्ञवल्क्योक्त वाणीस्तवनं नाम पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती स्तोत्रम रुद्रयामले बृहस्पतिकृतम्। बृहस्पतिरुवाच सरस्वती नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां कंठस्थां पद्मयोनिं त्वां ह्रीङ्कारां सुप्रियां सदा मतिदां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां केशवस्य प्रियां देवीं वीणाहस्तां वरप्रदां मन्त्रप्रियां सदा हृद्यां कुमतिस्ध्वंसकारिणीं स्वप्रकाशां निरालम्बामज्ञानतिमिरापहां मोक्षप्रियां शुभां नित्यां सुभगां शोभनप्रियां पद्मोपविष्टां कुण्डलिनीं शुक्लवस्त्रां मनोहराम् आदित्यमण्डले लीनां प्रणामि जनप्रियां ज्ञानाकारां जगद्दीपां भक्तविघ्नविनाशिनीं इति सत्यं स्तुता देवी वागीशेन महात्मना आत्मानं दर्शयामास शरदिन्दुसमप्रभां सरस्वत्युवाच वरं वृणीष्व भद्रं त्वं यत्ते मनसि वर्तते। बृहस्पतिरुवाच प्रसन्ना यदि मे देवी परं ज्ञानं प्रयच्छ मे। श्रीसरस्वत्युवाच दत्तं ते निर्मलं ज्ञानं कुमतिध्वंसकारकं पुत्राणि स्तोत्रेणानेन मां भक्त्या ये स्तुवन्ति सदा नराः लभन्ते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमाः कवित्वं मत्प्रसादेन प्राप्नुवन्ति मनोगतं त्रिसंज्ञं प्रयतो भूत्वा यस्थिमं पठते नरः तस्य कंठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः इति श्रीरुद्रयामले श्री बृहस्पतिकृत श्री सरस्वती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। 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 श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रमद्य करिष्ये नमः। नीहारहारगनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम् उत्तुङ्गपेनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्ष्वेकैव जिगीयते अद्वैता ब्रह्मणशक्तिः सा मां पातु सरस्वती या वर्णपदका पदवाक्यार्थस्वरूपेणैव वर्तते अनादिनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती अध्यात्ममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी प्रत्यगास्ये वदन्ती या सा मां पातु सरस्वती अन्तर्याम्यात्मना विश्वं त्रैलोक्यं यानि यच्छति रुद्रादित्यादिरूपस्था सा मां पातु सरस्वती या प्रत्यग्दृष्टिभिर्जीवै
जीवैर्यजमानानुभूयते व्यापिनी ज्ञप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वती नामजात्याभिर्वेदैरष्टधाया कविकल्पिता निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती व्यक्ता व्यक्तगिरा सर्वे वेदाद्यां जाहरन्ति यां सर्वकामदुघादेनुः सा मां पातु सरस्वती यां विदित्वा किल बन्धं निर्मध्या किल वर्त्मनां योगीयाति परं स्थानं सा मां पातु सरस्वती नामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्यतां पुनः अध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती चतुर्मुखमुखाम्बोजवनहंसवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अष्टसूत्रां कुशधर पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कंबुकंठे सुताम्रोष्टे सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निवेश्यतां या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनीनाथा लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधा नदीं यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्ति मुक्ति च वाञ्छते सोऽभ्यक्षीणां दशश्लोक्या नित्यं स्तौति सरस्वतीं तस्यैवं स्तवतो नित्यं समभ्यक्ष सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत् ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैरप्रमेयैर्विपक्षितैः अश्रुतो भुज्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्राः साहोवाच सरस्वती इति श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम శాంతి 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 స్వస్తి। ఈ సరస్వతి కవచాన్ని ఈ సరస్వతి స్తోత్రాలను వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, విద్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, ఉన్నత విద్యాభిప్రాప్తి కలుగుతుంది, ఉన్నత ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది, పదవి కలుగుతుంది, ఒకటేమిటి సర్వం కలుగుతుంది, జ్ఞానాభివృద్ధి కలుగుతుంది, చదువు రానటువంటి వాళ్లకు చదువు వస్తుంది, మాటలు రానటువంటి వాళ్లకు మాటలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ స్తోత్రాలను ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, మీ బిడ్డలకు విద్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది. కాబట్టి మీ బిడ్డలకు వినిపిస్తూ మీరు వింటూ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి పొంది విద్యాభివృద్ధి కలగాలని కోరుకుంటూ ఆ సరస్వతి దేవి పాదాలకు నమస్కరిస్తూ శుభం భూయాత్.